ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Lors du paiement, on va retirer un montant. Rongolais, tu ne peux pas payer cela parce que tu as payé avant échéance. On vous donne une geste en termes d'argent. C'est pour cela qu'on parle d'un geste financier au lieu de geste commercial. C'est-à-dire qu'on va vous retirer un certain montant. C'est pour cela, on l'appelle, c'est une réduction financière. Ça, ce qu'on a traité hier, on a traité les réductions commerciales, on a traité les réductions financières, puis on a commencé aussi à traiter la TVA, ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on a dit sur la taxe sur la valeur ajoutée? C'est une taxe accordée ou imposée sur les produits qui se vendent sur le territoire national. Soit ils sont des produits qui sont fabriqués au Maroc, soit des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Alors, on passe. Qu'est-ce qu'on a traité aussi? Le transport. On a dit qu'il y en a deux types de transport. Alors, c'est l'objet de notre cours aujourd'hui. Alors, on a traité, il y a le transport forfaitaire et le transport débours. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le transport forfaitaire? Le transport forfaitaire, c'est un transport le transport, c'est quoi? C'est lorsque le fournisseur, il assure le transport de la marchandise, mais le lieu de vente, le lieu de livraison, avec les propres moyens le vendeur. C'est-à-dire quoi? J'ai vendu la marchandise à un client. Donc, le client, il a ses propres moyens de transport. Donc, qu'est-ce qu'il fait? le client. من عنده هو تديها للكليون ولكن باش الطوموبيلات ديالو ولا بلي كاميون ديالو ولا par ses propres moyens de transport. C'est pour cela on l'appelle, c'est un transport forfaitaire. Donc on a dans ce cas, on a la TVA appliquée. TVA elle est appliquée à le produit, elle est appliquée à le transport. On a le vendeur et l'a vendu les biens ou l'a vendu le service de transport. Donc, elle a vendu les deux. C'est pour cela que c'est un transport forfaitaire, parce qu'il est assuré par les propres moyens le fournisseur. C'est les propres moyens du fournisseur. Est-ce qu'elle est claire? Donc, abstraction fait. Donc, le transport qu'on va traiter aujourd'hui, il s'appelle le transport déboursé. Alors, lorsqu'on parle de transport déboursé, c'est un transport, ce qu'on appelle le transport payé. Veut dire quoi? Moi, je suis le vendeur. Je n'ai pas de moyen de transport. Je n'ai pas de moyen de transport. ما عنديش الحديد ديالي. ما عنديش طوموبيلات ديالي. Qu'est-ce que je fais? Mais je veux livrer la marchandise, le client. Mais je n'ai pas mes propres moyens de transport. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, je dois contacter une entreprise qui a les moyens de transport. Par exemple, le CTM. Le CTM. Ou là, on va contacter par exemple le SGTM, la Société Générale de Transport Marocain. Ou là, on va contacter le SNTL, Société Nationale de Transport et Logistique. Donc, en tant qu'entreprise, mais on dit les propres moyens de transport. Donc, la société, tu peux me donner votre service de transport باش نوصل على الكليان تعطيني الحديد ديالك باش نوصلو تاع الكليان en contrepartie d'une somme d'argent بحال تنكري من عندها le service de transport. Donc ديك الشركة c'est un transporteur. هي تاسوري le service de transport. عندنا des exemples في المغرب. المعروف هي la société SGTM. Société Générale de Transport Marocain. راهي معروفة عندها des remarques. Tu peux demander le service de transport, mais tu dois le payer. Donc, faire de l'opération, il y a deux sortes d'opérations. En tant que je suis contre un vendeur, je le service de transport, je vais acheter le service de transport,
et je veux le facturer sur le client. Parce que أنا نعطيه le client. Donc, j'achète le transport ou je le facture sur le client. Donc, en tant que vendeur, مع société de transport, رانا client. ومع la société, مع le client, je suis le vendeur. Alors, je réexplique. Pour les gens qui viennent d'entrer. Donc, si, alors, je suis le vendeur, je n'ai pas mes propres moyens de transport. Qu'est-ce que je fais? J'achète le service de transport مع الشركة ديال الترونسبور باش نوصل على الكليان وتنزيدها على الكليان. Donc هنايا بحال تنسخر. Je suis un simple intermédiaire entre la société de transport et entre le client. Donc j'achète le transport et je le vends au client. Est-ce qu'elle est claire? Juste pour cerner les choses. Alors, pour bien comprendre, supposons, on a comme une opération, alors, on a vente de marchandises, le 25 par exemple 2, à l'entreprise, مثلا Yazid, pour une valeur, مثلا de, par exemple, 200 000 dirhams. خدنا فيها une remise ديال 1%, وعندنا un escompte ديال 2%, وعندنا TVA ديال 20%. Au transport, je n'ai pas mes propres moyens de transport. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le service, le transport d'une autre société pour assuré par un tiers. اللي هو مثلا SGTM d'une valeur مثلا ديال 5000 dirhams. TVA 14%. Alors هنايا combien عندنا de transactions? On a 2. Donc là جينا نشوفوا انا هنايا s'il vous plaît بقاو معايا. Donc شنو قلنا في هذه l'opération? Vente de marchandises le 25/2 à l'entreprise Yazid pour une valeur de 200 000. عندنا remise 1%. وعندنا l'escompte 2%. وعندنا التTVA ديال المارشانديز 20% pour assurer par une société un tiers de transport. SGTM شحال المونطون 5000 درهم والتTVA ديالو 14%. مثلا payé par chèque. 1 2 3 4. Alors في هذا لو كا شحال عندنا من فاكتوره؟ غيكون عندنا جوج فاكتورات. ها فاكتوره، ها الفاكتوره التاليه. الوغ انايا شكون اللي باعت؟ نورمالمون في الاول شكون اللي باع لو ترونسبور؟ كاين الفاكتوره الاولى لو فورنيسور ترونسبور باع ليا ترونسبور اللي هي سوسيتي جينيرال دو ترونسبور ماروكان. في اين دات؟ لو 25/2. الوغ فاكتوره مثلا اس 15، مثلا اون فاكتور سميتها اس 15 دوا لمن باع الترونسبور الفورنيسور اللي غيبيع ليا زيد اللي هو مثلا لو كليون، نقولو سميتي مثلا لو كليون هو ياسين. دونك اللي باع لنا الترونسبور هي شركه ترونسبور باعتها لمن الياسين في اين دات؟ لو 25/2. وشحال نيميرو دو فاكتور؟ اس 15. شو بعت ليه هاد الشركه؟ بعت ليه لو سيرفيس ديالاش؟ ديال ترونسبور. سيبوزون شحال ترونسبور؟ 5000 درهم. واضحه؟ 5000 درهم. وشحال التيفيا؟ حسبات ليه حد ديما في الترونسبور لا تبغي تشري الترونسبور مع شركه ترونسبور ديما التيفيا تكون 14%. دوك 5000 درهم تضربها في 14%، يعني تتشد 5000 تضربها في 14 تقسمها على 100 تجيك ان بو بخي شحال؟ 700 درهم. دونك شحال عندنا هنايا؟ 700.
Donc, alors, شحال نخلصوا حنا في الترونسبور normalement? Combien on va payer le transport? C'est le net à payer. خلصنا فيه 5700 درهم. حيت TVA c'est une majoration تتزاد ما تتنقش. Ce qui est égal à combien? 5700 درهم. Supposons خلصناها en espèce. خلصناها حبة فلوس. دابا حنايا شرينا لو سيرفيس ترونسبور. هاد السلعة اللي من غنليفريوها غنعطيوها لي كليون. دونك هنايا حنا شرينا الترونسبور، ولكن شنو بعنا حنايا ليزيد؟ بعنا ليه المارشانديز. دونك هنا الفورنيسور راه هو ياسين، حيت هو اللي باع ليزيد. في كال دات؟ لو 25 2. لا فاكتور مثلا هي إيكغيك مثلا 15. دوا يعني ياسين باع لمن؟ باع للكليون اللي هو يزيد. اشنو باع ليه؟ باع ليه دو لا مارشانديز. كل مارشانديز اللي باع ليه شحال باع ليه؟ باع ليه 200,000. 200,000 عندنا جينيرالمون ديجا قبل ما كنا نبيعوه عطانا اون غوميز. شحال الغوميز اللي عندنا؟ 1%. غنشدو 200,000 غنضربوها في واحد ونقسموها على 100 غتجينا مثلا 2000. دونك سي اون ريدكسيون. دونك بليسكو قلنا بحال قلنا الحصه اللي فاتت انا الغوميز سي اون ريدكسيون كوميرسيال. اون بارل دو كوا هنايا؟ دو نت كوميرسيال. يا غنشدو 200,000 غنقصو منها 2000 شحال غتجينا؟ غتجينا 198,000. من بعد كاسكو قلنا؟ عندنا واحد ليسكونت. قلنا ليسكونت شنو هي؟ سي اون ريدكسيون فلوس، سي اون ريدكسيون فينونسيير. دونك شحال عندنا البورسونتاج ديال 2%. دونك تشدو 198,000 غنضربوها في 2%، غتجينا هي 3960. دونك لا بغينا نشدو alors 198,000 on a soustrait combien? 3960. Donc ça y est, c'est une réduction financière. Toujours un petit rappel de la séance dernière, lorsqu'on dit escompte, c'est une réduction financière, ou le remise, c'est une réduction commerciale. علاش le net ديالهم تنسميوه net commercial، واللي يخرج من l'escompte on parle de net financier. Alors, تنشدو 198,000 تنقصو منها 3960 تعطينا un montant اللي هو un peu près c'est 194,040. ولكن هاد الترونسبور اللي كاين ماشي ماسوري بار لو فورنيسور لوي ميم، ماشي الفورنيسور هو اللي ماسوري لو ترونسبور، ماسوريه شركه ديال الترونسبور. دونك TVA ديال السلعه راهي 20%، ولكن TVA ديال الترونسبور راهي 14%. دونك هنايا رجعوا للهضره ديال داود قبيله في الجروب. دونك il faut utiliser le taux de 14% بالنسبه للمارشانديز. ما غنجمعوهمش بحال الحصه اللي درنا البارح. Bien sûr, je vous invite à voir le vidéo d'hier. راه خدمنا فيه واحد الحصه. Donc on va faire هنايا le TVA ديالاش؟ le TVA ديال 20%. غنشدو هاد 194 غنضربوها في 20%، غتجينا سي 38,808. دونك انايا ها السلعه وها التيفيا زدنا عليها، ها لا مارشانديز لو نت فينونسي ديال لا مارشانديز. دونك سي اور تاكس on va multiplier par 20% pour calculer la TVA. Donc شنو حسبنا هنايا؟ on a calculé les TVA. Bien sûr غنسبقو التيفيا ديال 20% قبل من الترونسبور، حيت هذا سي با ان ترونسبور اللي ماسوريه لو فورنيسور لوي ميم، سي ان ترونسبور اسوري مع ديال من؟ ديال لا سوسيتي دو ترونسبور. يعني في هاد لو كا راه دو سيرفيس سيباري. دونك عاد نزيدو البور، مين غنجيبو الثمن ديال البور؟
راه هو اللي عندنا هنايا. شحال الثمن ديال الترونسبور؟ 5000 درهم. والتيفيا ديالو شحال؟ 14%. يعني داكشي اللي خلصتو تنزيدو على الكليان هنايا. سكو جي بيي 5700 درهم هادي اللي درتها هنايا، غنزيدها على الكليان هنايا، تما بحال ما خلصت والو. شريت ترونسبور وبعتو للكليان 700 درهم. دونك هنايا في الاخر اش غيكون عندنا؟ غنشدو هاد النت فينونسي بلوس لا تيفيا ديالو بلوس لو ترونسبور بلوس لا تيفيا ديالو. الوغ تبقاو معايا نحسبوها كاملين، وبقاو معايا نحسبوها كاملين. الوغ جوست بور سيرني لي شوز. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا بقاو معايا 180. الوغ بقاو معايا سيل فو بلاي. الوغ 194,040 بلس عندنا 38,808 بلس 5000 درهم بلس 710 dirhams. Alors, ce qui est égal à combien? À 238,548. غنكتبوها هنايا، غنكتبوها 238,548. دوك تيتسمى هذا net à payer TTC. لا ما تنديروش 5700 حطوها نيشان، خاصنا نبينوها ديطايي. تحطو 5000 درهم ديال لو بوغ، وعاد تنديرو 14%. اللي درت في الفاكتوره اللي درتها هنايا تنحطوها هنايا، يعني بحال شريناه من عند الترونسبور وبعناه للكليان هنايا. مفهوم الايمان؟ الوغ دونك هذه هي لا ستركتور. تكون عندنا 200,000 remise 1%، نت كوميرسيال، ليسكون ديال 2% هي 3960. في الاخر خرجنا النت فينونسيي، تحسبوا لا طيفيه ديالو هي الاولى، وعاد تنديروا الترونسبور اللي شريناه من عند الشركه ديال الترونسبور، وتحسبوا عليه لا طيفيه ديال 14% ديالو، وفي الاخر تجمعوه كلشي باش نفاكتوروه على الكليان. دونك هادشي كله هنايا il est payé par chèque numéro 1 2 3 4. alors jusqu'à maintenant حنا يلاه صاوبنا الفاكتور. اشكاليه دابا نمشيو لو جورنال. في لو جورنال عندنا اشكاليه ماشي عند الكليان، اشكاليه كاينه عند لو فورنيسور. الوغ اشكاليه كاينه عند لو فورنيسور. دونك هنا الفورنيسور راه ما دارش عمليه وحده، دار جوج عمليات. لا جينا نشوفو لو فورنيسور هنا اللي باع اللي هو ياسين، راه شرا ترونسبور من عند شركه ديال الترونسبور وباعها لمن باعها ليزيد. يعني هنايا في هاد الفاكتور كان كليون، و دون سيت فاكتور il est devenu fournisseur. Donc combien de transactions عنده normalement? عنده 2 transactions. Comment? Je vais vous expliquer. Donc هنا chez le fournisseur ركزوا معايا s'il vous plaît اللي هو ياسين، bien sûr ما عندناش لا ميم تي. alors le fournisseur اللي هو ياسين راه هو برومييرمون راه شرا الترونسبور من عند شركه ديال الترونسبور، ولكن ماشي باش يستعملو هو لراسو، شراه هو باش يليفري السلعه ليزيد. دوك ما نخدموش بداك لو كونت اللي قلنا ترونسبور سوغ اشا درنا به البارح. كاين ان اوتر كونت.
Donc, rendiro le 25 et 2. Alors, le 25 2, Ajdar Hnaya. Yassine, qu'est-ce qu'elle a fait? شرا ترونسبور مع شركة ترونسبور اللي هي اس جي تي ام. دونك هنايا باش يعاود يبيعو. دونك هنايا كاين واحد راه هو خسر الفلوس. Donc c'est une charge. Donc elle a acheté le service pour le revendre à un client. Elle l'a acheté pour le revendre. S'il l'a acheté pour le revendre, كاين واحد le compte سميتو 61426. Il a perdu d'argent. Il a dépensé de l'argent pour acheter le service. Donc pour lui, c'est une charge. Donc, qu'est-ce qu'il a? Donc, il va transport sur vente. Alors, je me transport sur achat, c'est le service magique mais ça va le client. Donc, c'est transport sur vente. Parce qu'il va le revendre. Mais elle va le client. Transport sur vente. Le montant du transport, c'est 5000 dirhams. Donc, le transport, 5000 dirhams. Bien sûr, demain, lorsqu'on paye un transport, on paye la TVA aussi. Donc, puisque c'est la classe 6, on va faire la TVA récupérable sur les charges. Et la TVA récupérable sur surcharge. شحال le montant de la TVA? ها هي هذه ديال 14%. Donc هي entre temps راه هي التيفيا ديالاش ديال 14% اللي هي شحال جاتنا في ليكزارسيس هي 700 درهم. حنا باقي تنكونطابيليزيو داكشي اللي شرا ياسين من عند سوسيتي دو ترونسبور. Comment il a payé? Il a payé en espèces. Donc l'argent, منين خرجوا من le compte, c'est au compte caisse. Donc on voit le compte 5161. C'est le compte caisse. Donc هنايا c'est crédit, هنا débit. هنا المونطون ديال الديبي, هنا المونطون ديال الكريدي. يعني فلوس منين خرجها؟ خرج من لاكاش. خرج من لاكاش 5700 درهم. دونك هو خرج 5700 درهم من المتجر ولا من لاكاس باش خلص 5000 درهم ديال الترونسبور و700 درهم ديال لا تيفيا. بيان سور هادي بيسكون بار دو جورنال هادي اوبيراسيون ا بار. يعني هنا ياسين il se porte comme client, c'est pas un fournisseur. دونك هنا غنديرو النيميرو دو فاكتور اللي هي S15 ديال transport. Donc numéro de facture S15. Maintenant, puisqu'on est payé par la caisse, c'est pièce caisse numéro. Donc, juste pour cerner les choses, qu'est-ce qu'on a là? On a acheté le transport, on a payé la TVA, mais le transport sur vente, mais le transport achat, le transport il ne va pas utiliser pour son soi. Il va l'utiliser pour le revendre au client en bête. Alors, ce qu'il fait, alors, donc on dit le transport sur vente, 5000 dirhams, ou 700 dirhams de la TVA qu'il a payé, pour خلص هاد الشيء par caisse. Donc, c'est l'opération avec le transporteur. Donc, mais puisqu'on a fait la même date, ça veut dire هاد D 0. Donc, on a l'opération bino bin le client. L'opération pour les gens les hauts matelet. Alors, on a 200 000, on a une remise, on a net commercial, on a l'escompte, on a net financier hors taxe, on a TVA de 20% de la marchandise ou le produit liquide, on a 5000 dirhams de le port, on a 14%, c'est un transport déboursé. C'est pas un transport forfaitaire. Rebourser les autres, c'est un transport débours. شحال 5000 درهم وعندنا 700 dirhams. Alors جمعنا le total جانا 238 548 payé bien sûr par chaque numéro 1 2 3 4. Alors هنايا chez le fournisseur Yassine
هنا الى اشتي لو ترونسبور دابا كاين هنايا غنكوطابيزو حيت باع السلعه دونك عنده هنايا سي اون فونت دو مارشانديز vente c'est une sortie de la marchandise sorte on va créditer le compte vente de marchandise غنجيو le compte 7111 علاش نسميوه ان برودوي حيت الفونت غتدخل ليه الفلوس c'est un produit il va enrichir l'entreprise c'est pas appauvrir c'est enrichir يخليوها تدخل الفلوس donc هنايا on va mettre le compte vente de marchandises. Finalement, c'est le dernier net commercial. Finalement, le net commercial, هنايا هو 198 donc غنحطوه هنايا في المونطون ديال الكريدي 198 Moral vente, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est la TVA. ما غنديروش le port. في transport des bourgs, تنديرو la TVA ديال la marchandise. اللي هي 44 55 اللي هي état TVA facturé. اللي هي شحال عندنا هي 38808 هي غنحطوها من تحت هذا هي 38808 دونك هنا بعنا لا مارشانديز وزدنا عليها لا تي في ا كاسكي لي ريجيم موراها عندنا عاد اون فا فاكتوري لو ترونسبور داك ترونسبور اللي درناه هنايا دونك اون لا اشتي اون فا لو ريفوندر كيفاش اون فا لو ريفوندر اون فا سولدي هاد لي كونط هادو غنهزو هاد لوبيراسيون تال اللي كاينه في الدي بي هي اللي غنحطوها في الكريدي علاش باش نسدو هاد دو دي كونط اللي كانوا تحلوا ليا هنايا باش نسدهم حيت درناهم في الدي بي خصنا نرجعوهم في الكريدي باش حيت شريناهم عاودنا بعناهم ما غيبقاوش عندنا دونك اون لا اشتي بور لي ريفوندر دونك هنايا غنديرو لا ريفوند غنشدو هاد لي كونط تال كاينين نحطوهم في الكريدي دونك غنحطو لو كونط 61426 اللي هو ترونسبور سور فونت حيت حنا شريناه باش نعاودو نبيعوه ماشي باش يبقى عندنا دونك حيت حنا استعملنا باش نليفريو السلعه للكليان اون فا ميتر كومبيان 5000 درهم اي اوسي حتى لا تي في ديالو تا هي غنسولديوها حتى هي غنحيدوها علينا حيت هنا شريناه وعاودنا بعناه ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج هادوك اللي كانوا دي بي رجعناهم في الكريدي اون سولدي هاد لي كون بقينا مونطون ديال 700 درهم دونك جي ريبيت بعناها درنا الفونت درنا التي في ديال المارشانديز وبعنا الترونسبور وزدنا عليه لا تي في ديالو دونك بهاد لا بريزونطاسيون جو سي بيان انا ترونسبور دي بوغ فيه شويه ديال الاخذ والرد فيه مي الا فهمتي هاد لوبيراسيون غتفهم هادي شرينا الترونسبور وعاودنا بعناه للكليان دونك درنا هنا الفونت درنا ليطا تي في بعنا عاوتاني الترونسبور اللي شريناه عاودنا بعناه للكليان ولكن باش خلصنا هاد الشيء خلصناه باغ شيك يعني ملي بعنا هادشي باش خلصنا الكليان خلصنا بالشيك يعني الفلوس فين غيدخلوا عندي لو كونت بنك لو كونت بنك اش غندير فيه سي لو نت ا بايي تي تي سي الوغ شحال لو نت ا بايي تي تي سي راه عندنا هو 238,548 دونك اللي هو 200 هو اللي غنتسمى دخل عندنا حنايا 238,548 alors si on peut vérifier ما غنلقاوش هنايا ليغاليتي répondant la principe ديال la partie double خاص قد دي بي قد الكريدي دونك غنلقاو هنا ديفيرونس
وشنو الفرق ما بين هاد لو توتال لا ديفيرونس انت سو توتال و سو توتال هو المونطون ديال l'escompte parce que l'escompte c'est une réduction financière accordée lorsqu'on paye soit en comptant soit on va payer avant échéance. alors juste واحد المعلومه كان طرقت ليها البارح مع واحد الاستاذ صاحبنا. alors داك l'escompte هي صحيح ان لو فوندور راه هو تيخسر فيه، ولكن علاش يدير معاك هاد لو جاست يديرو مع الكليان باش يشجعو مره اخرى يبقى يخلصو ديما ما يخليش معطل في الفلوس، بحال ان انكوراجمون ديال لو كليان، هو بحال تيعطيه مثلا تيحفزو باش مره اخرى يخلصو ديما اون كونطون اون اسبيس ما يخلصوش اكريدي. سي بون. الوغ دونك بالنسبه ليه هو في هاد لو كار هو سون شارج، يعني هو راه خسر فيها شي شويه. دونك هادشي غنديروها في لاكلاس ديال 6386 تيتسمى اسكونت اكوردي. اين مونطون غنديرو هنايا سي لو مونطون ديال لاسكونت. فين هو لاسكونت هنايا؟ هو هذا. شحال عندنا؟ 3960 هي غلا تحط هنا الديبي. دونك الوغ دابا اين فوا درنا هاد لي مونطون اللي هنايا مع هاد لي مونطون اللي هنايا، لا بغينا تفيريفيو نتوما نيت افوتر سوا غنلقاو ليغاليتي ما بين الديبي وما بين الكريدي. دير بيان سور هنا غنديرو لا فاكتور مثلا نيميرو Y15 et le chèque numéro 1 2 3 4. Je répète, faites l'opération. La première opération, هنايا le fournisseur ما كانش fournisseur، هنا كان كليون حيت شرا الترونسبور مع الشركه ديال الترونسبور باش غيعاود يبيعو من بعد للكليان. سي بور سولا ما درناش ترونسبور سور achat، درنا ترونسبور سور vente. Donc parce qu'on va le revendre au TVA 14%. Parce que le TVA transport, une transaction de transport a un taux réduit de 14%. كيفاش خلصنا هنايا؟ خلصناه par caisse. Mais en vue lèche, parce que je vais le revendre au client. C'est le cas. في الفاكتور الثانية بعنا السلعة on a ajouté sa TVA plus اش درنا؟ عاودنا داك الشيء كنا acheté on l'a revendu بحال le montant 5000 dirhams و 700 dirhams ديال la TVA. Donc بعنا السلعة و TVA ديالو on a vendu transport et la TVA ديالو. Comment on a payé tout cela? Par chèque. Donc on a débité le compte banque. Mais il n'y a pas d'égalité vu que le fournisseur a un geste financier, c'est pas un geste commercial. Ou le client a un l'escompte. Il y a 3960. Donc pour le vendeur, il n'est pas perdu totalement, mais presque c'est une charge pour lui. De quel montant? Le voici, elle est 3960, où il faut mettre le montant, le compte de 6386. Parce que c'est une perte, presque perte, mais c'est une charge sur qui? Sur le fournisseur. Ça, ce qui se passe chez qui? Chez Yassine. Ok, pour moi, Anaya, en tant que Yazid, le client. D'abord, on va passer chez Yazid. Parce que Yazid, c'est qui? C'est le client. Alors, le client, ماشي سوق يزيد. Ce n'est pas ses enions. Wesh, Anaya, j'ai assuré le transport par mes propres moyens. Ou là, j'ai loué une entreprise de transport. Ou ce qu'il va faire, il va payer simplement la facture اللي عنده. Facture عليه خصو يخلص. J'ai facturé, il doit payer. Donc, alors ce n'est pas de ses affaires. Non, si j'ai assuré le transport par mes propres moyens, ou bien par une société de tiers de transport. Donc, il va se comporter normalement. Il a pris la facture, il va payer. Donc, rendez-le la date, bien sûr, dès le 25 2, il a acheté la marchandise, il a acheté la marchandise. Donc, il va débiter 6111. اللي هي achat. دخل السلعة اللي عنده. Donc, il y a un montant هنايا. C'est le net commercial. شحال قلنا le net commercial?
هو 198 ألف درهم. Donc on va le mettre في الديبي. هنا on va pas faire la TVA. Là, هنايا en respectant les mêmes principes d'hier. راهو il a acheté la marchandise ou il a acheté le transport. Donc هنايا on va débiter 61 425. اللي هو transport sur achat. حسن ماشي شراه باش يعاود يبيعو، هو شراه على وده هو. Il a acheté pour lui. Parce qu'il a reçu la marchandise à travers ce transport-là. Donc, c'est le montant ديال le port. شحال le montant ديال le transport? C'est 5000 dirhams. Donc, il a acheté la marchandise ou il a payé le transport. Donc, c'est la classe 6, classe 6. Donc, c'est état TVA récupérable sur les charges. C'est état TVA récupérable sur charge. Donc, ce n'est inclus de la TVA. فيها الTVA ديال la marchandise plus la TVA ديال le port. Donc هي 38808 هادي زائد هادي 808 زائد la TVA ديال transport اللي هي 700, ce qui est égal à 39508. J'aime les deux. Il y a 38 808 plus 700. Alors, pour moi, en tant qu'entreprise, j'ai acheté la marchandise, j'ai acheté le transport. Donc, ce n'est pas de mes affaires. Wesh, le fournisseur, chez le transport, ou un tiers de transport. L'essentiel, j'ai reçu ma marchandise. Donc, comment il a payé Hatchikamen? Il a payé par chèque. Donc l'argent, d'où il a sorti? Mais la banque. Donc, c'est le net à payer. Le net à payer, 238 548. هو اللي غيدار في الكريدي هنايا. Mais هنايا avec celle-là, ما كايناش l'égalité. Vu quoi? Alors normalement je dois payer le montant total de l'hada, mais j'ai payé ce montant-là. Donc en tant que client, j'ai gagné une réduction financière. Là il y a l'escompte. L'escompte c'est 3960. Donc je dois créditer le compte, les هو 7386. Alors c'est ma escompte obtenu. Elle est le mien. Quel est le montant de l'escompte? 3960. Bien sûr, d'abord, on a pas la différence, d'abord, on a l'égalité. Bien sûr, on a un chèque numéro 1, 2, 3, 4, ou on a une facture, Y 15. Juste un petit rappel sur les choses. On a le fournisseur Shra, il a acheté le transport ou il l'a ajouté à la facture des clients. Mais les clients, abstraction fait. Il paie la facture comme elle est. Soit transport assuré par le fournisseur ou la assuré par un tiers de transport. Pour lui, l'essentiel est de recevoir la marchandise. Alors, j'espère bien, vous avez cerné l'exemple. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Donc, bien sûr, j'accepte ces questions d'abord. Est-ce que vous avez des questions? Dima, juste un petit rappel, parce que j'ai oublié Amal. Dima, un transport forfaitaire, tu transport, tu te le principal, le taux de 20%, de la TVA. Même un transport des bourgs, donc Rahou c'est pas assuré par le fournisseur par ses propres moyens. Rahou est assuré par un tiers de transport. Ce qui fait, Rahou, tu bi'lik la marchandise, ou tu bi'lik le transport, les assuré un tiers. Donc tu chris min عنده tu aoudi bi', il l'achète puis il le revend. Donc dans ce cas, il va appliquer le taux qui a appliqué
le transporteur. Mais une question qui se pose. Tu dis, puisqu'il a pris le transport, il a payé 14%, pourquoi il ne facture pas sur les clients à 20%? Là, ça représente un problème par rapport au Dariba. Mais j'ai un contrôle fiscal où il trouve que vous avez acheté un transport avec une facture, vous avez imposé un TVA de 14%. Vous avez imposé au client un TVA de 20%. Donc c'est de l'arnaque. Donc c'est de l'arnaque sur les fiscs. Donc c'est pour cela, il peut pour vous amender, parce que c'est pas formel. Tu arnaques l'État. Donc ce que tu factures, ce que tu payes, une facture de transport, tu vas l'ajouter le client. Identique, similaire. Alors tu ne fais pas de différence. Parce que quand tu vas arnaquer, il va gagner de la différence de 6%. Bien sûr, c'est pas faisable. Parce que le contrôle fiscal, il contrôle les factures. À part le journal dialecte ou après le traitement dialecte, il contrôle les factures dialecte. L'inspecteur d'impôt t'est demandé. C'est un expert métier. Est-ce qu'elle est claire? Donc qu'est-ce qu'on a vu de la séance? On a fait un petit rappel sur le rabais, remise, risque sur Renault l'escompte. Et on a parlé de transport forfaitaire dont on a traité hier. Aujourd'hui, on a traité le transport déboursé. Alors, mes amis, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner ou à bien vous inscrire le groupe WhatsApp de l'école afin de recevoir les cours ou les séries dont vous exercez ou les corriger dialogue. Parce que le principal, c'est le groupe WhatsApp. Alors, on le fait exceptionnellement. En cas de situation critique, ça nécessite l'intervention d'un prof. Soit un prof de l'action commerciale ou la comptabilité. Mais l'essentiel pour nous, le principal, c'est le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas abonné au groupe WhatsApp, donc on ne peut pas faire de live d'ici prochain. Il faut qu'on transaxe entre 18h et 20h sur le groupe WhatsApp afin d'avoir, s'il y en a des anomalies de compréhension, alors on va passer le groupe Facebook afin de vous expliquer les choses. Maintenant, on va passer l'opération dans le groupe WhatsApp. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, l'exercice, les ont envoyés la série aujourd'hui. Bien sûr, pour les gens qui n'ont pas de la série, je les invite à voir le groupe WhatsApp d'Yelho. Bien sûr, on l'a reçu ce matin, la série. Alors, bien sûr, je vais vous montrer l'exercice pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Clair? Naya, on va traiter deux choses. L'acquisition d'un matériel et en même temps, on va traiter le transport. Donc, restez avec moi s'il vous plaît. Donc, il y a l'opération. Donc, l'opération des 19.2. Qu'est-ce qu'on a fait l'opération des 19.2? On a acquisition d'un matériel de production de fournisseur Miroc. Montant brut 126 600. On a remise 15%. L'escompte 2%. TVA 20%. On a le port 825 dirhams hors taxe. TVA 14%. Donc, une transaction, on a fait TVA 14%, c'est un transport déboursé. On a la facture 1235, est réglée comme suit. 30 000 dirhams par chèque bancaire et 30 000 dirhams en espèces. Et le reste à crédit sur 27 mois. Bien sûr, normalement, 27 comme une image, mais bien sûr, je ne peux pas couper la vidéo. Alors, je vous invite à voir la série, comme généralement, le groupe WhatsApp d'Yelcom, la série était envoyée aujourd'hui matin. Alors, on va continuer. Alors, donc, ici, on peut établir avec la facture. Qu'est-ce qu'on a?
on va directement aller corriger pour ne pas perdre du temps. Je vais le corriger ديالها. L'opération ديال le 19-2. Qu'est-ce qu'on a? Matériel de production. Quel est le montant brut? عندنا 126 600. Donc شحال الرميز هنايا؟ شحال la remise هنايا؟ عندنا la remise. Alors عندنا la remise c'est 15%. Donc on l'a soustrait باش عطانا شحال عطانا؟ 176,610. 107,610. C'est bon? Puis عندنا un escompte ديال جيل 2%. شدينا 107,000 ضربناها في 2% عطاتنا هاد لو مونطون. Donc تا هو c'est une réduction. Donc تا هو اش نديرو ليه؟ تيتنقص. وعطانا ce qu'on appelle le net financier. اللي هو net financier. Généralement on parle de net financier. Restez avec moi. C'est un net financier hors taxe. Donc هاد net financier حسبنا على باز ديالو حسبنا لا تي في ا. شدينا هذا ضربناه في 20% عطا الماس دو دوني 21,091. ولكن لا تي في ا لقيناها ولكن تتنقص. لا تي في ا شي جرى ليها؟ باردون. لا تي في ا تتزاد. دونك شدينا في 20% حسبنا لا تي في ا. En plus, عندنا le port d'Ibourg. شحال le port d'Ibourg عندنا c'est un port اللي هو حتى هو راه hors taxe. شحال عندنا فيه 825. باش حسبنا لا تي في ا ديالو شدنا 825 ضربناها في 14% عطاتنا 115,5. دونك 825 دابا. دونك هاد ترونسبور حتى هو راه c'est une majoration. ولا تي في ا ديالو حتى هي راه c'est une majoration. Donc, pour calculer le net à payer TTC, تشد le net financier. زائد la TVA ديالو. زائد le port des bourgs. Plus la TVA ديالو تعطينا le net à payer TTC. C'est bon? هذه هي la facture. Donc, دابا ندوزو le journal. رجعوا l'opération بعدا باش نعرفوا comment ça se passe. Alors l'opération, qu'est-ce qu'on a fait l'opération? Une acquisition. Donc l'entreprise, c'est pas un vendeur, c'est un client. Donc ce sera un matériel de production, un fournisseur, 30% خلصوا par chèque bancaire, 30,000 dirhams ou 30,000 dirhams خلصوا en espèces, et le reste à crédit dans 27 mois. يعني 27 mois أكثر من عام. Donc c'est une acquisition d'أكثر من عام. Alors, نمشيو دابا لو جورنال ديالو. Alors ندوزو لو جورنال ديال لو 19-2. لو 19-2 في لو جورنال ديالو بقاو معايا s'il vous plaît باش نشرح لكم عندكم ان جورنال اللي هو en entier. Alors ها لو جورنال ديال لو 19-2. دونك حنا شنو شرينا؟ ماتيريال دو برودكسيون. تقدر تسميوها انستالاسيون تكنيك، تقدر ديروا ماتيريال اوتياج. دونك حنا شنو دخلنا؟ حنا لي كليون دخلنا ان ماتيريال اي اوتياج. دونك سي لو كونت 2332. اين مونطون خاصو يكون هنايا؟ بيان سور هنايا on parle du net. C'est le net commercial. مين فينا هو لو نت كوميرسيال؟ راه هو اللي عندنا في لا فاكتور هنايا. راه هو ça c'est le net commercial 107,610. هو اللي غنلقاوه ان شاء الله، هو غنلقاوه في الجورنال. بيان سور حنا شرينا هنا وشرينا حتى الترونسبور. وشحال المونطون ديال الترونسبور؟ 825. وهنايا عاد اون في لا تي في. دونك تقدروا تخدموا حتى عند لو كونت، حيت هنا عندنا علاش ما درناش ايدا تي في ريكوبيرابل سور شارج بوحدها وايموبيليزاسيون؟ حيت هنا عندنا كلاس 2 وهنا عندنا لا كلاس 6. باش ما تخلطوش ما بين لي دو كونت ديال تي في تقدروا ديروهم بجوج، ولكن باش تنقصوا عليكم الخدمه
نديروها ايتا تيفيا ريكوبيرابل واقفه وجمعوا فيها بجوج تيفيا ديال ترونسبور و تيفيا ديال الماتيريال اي اوتياج. ولكن كيفاش خلصتوا هاد الشيء؟ قلنا 30 درهم خلصناها باش بلا بنك باغ شيك، ولا 30,000 درهم خلصناها اون اسبيس، واللي بقى لينا من النيتا بيي خلصناه باش ا كريدي سور كومبيان؟ سور 27 موا. لا شينا شي ماتيريال اكثر من عام خاصنا نكريديتيو، يعني كريدي خدناه مده اكثر من عام. كاين واحد لو كونت كاين في لا كلاس 1 في كونت باسيف سمي الكونت 1486 تيتسمى فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. شحال لو كونت ديالو؟ 67487.86. وها النيميرو دو كونت ديالو 1486. بيان سور هنا لا شدينا غير هاد الثلاثه مع هاد الثلاثه ما لقاوش ليغاليتي. لا ديفيرونس شنو هي؟ بيان سور سي ليسكونت. راه انا كليان ربحت واحد ليسكونت، راه هو لو كونت اسكونت اوبتونو. شحال لو مونطون ديالو؟ 2152,20. الوغ دابا هادي سي لوبيراسيون. دابا نعطيكم واحد لانفورماسيون لا علاقه بهاد لي فاكتور، لي علاقه بهاد لي كونت هادو الفورنيسور دي زيموبيليزاسيون، اللي هي خذوا معايا الاخوان هادي انوتي. الا كانت عندنا اون اكيزيسيون d'immobilisation, je m'excuse, immobilisation ديال لا كلاس 2. انا شريت شي ماتيريال ديال لا كلاس 2، سي جاشتي ان ماتيريال ديال لا كلاس 2 شريتو ا كريدي، راني دخلت عندي ان ماتيريال غنديبيتي في الجورنال في الديبي يعني في لونطري غنديبيتي لو نيميرو دو كونت ديال الماتيريال ولا الباتيمون ولا جو سي با كوا. بيان سور عندك لا تيفيا ديالو اللي هي 34,551 اللي هي ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. هادو دخلوا عندي. مي كومون لا خلصتو ا كريدي؟ دونك لا خلصتو ا كريدي جو في كريديتي. لا كان ا كريدي une période inférieure à un an، لاحظوا ملي تنقولوا اكيزيسيون راه هي اشا. لا خدتو ا كريدي سور une période inférieure à un an، في الكريدي تنديروا واحد لو كونت سميتو 44/81 سميتو ديت sur acquisition des immobilisations. Ok, là tu as crédit sur une période supérieure à un an تنديروا واحد لو كونت سميتو 1486 سميتو fournisseur des immobilisations. هادي اول حاجه. اوكي هادشي شكون اللي تيشري؟ هادشي راه تيجرى عند من؟ عند لو كليون. ولكن التساؤل اللي تيجرى اش تيجرى عند الفورنيسور؟ بيان سور المتعارف عليه ملي تنشري شي ملي تنبيع شي ماتيريال الا بعتو اكريدي تنديبيتيو لو كونت كليون. كاين هذا بالنسبه للناس اللي هما ديبيتو. سيبوزون نتوما راه قداميتو معنا دابا عندكم بليس كو 6 موا دابا ولا شي حاجه، اش تيجرى؟ الا كانت اكيزيسيون عند الكليون بالنسبه للفورنيسور تتسمى سي اون سيسيون. سيسيون يعني سي كوا؟ سي اون فونت، تتسمى سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي تاع لا كلاس 2. دونك هنا شنو خرج من عندنا؟ حنا خرج من عندنا هاد الماتيريال سي اون سورتي. دونك هنايا اون فا كريديتي لو كونت ديال لا كلاس 2، اون فا لو كريديتي حيت خرج باسكو سي اون سورتي ديال هاد الماتيريال. ولكن اش غيدخل عندي انايا؟ بيان سور ملي تنبيع تكون معاه واحد تيفيا فاكتوري، سي ايتا تيفيا فاكتوري. ولكن انايا فاش بعتو اكريدي،
Alors, normalement, pour une immobilisation à crédit, là, on peut à crédit pour une période inférieure à 1 an. بعتو أنا على 10 شهور غنخلص فيه 10 شهور يعني قل من عام. Donc il faut utiliser le compte سميتو 3481 سميتو créance sur cession des immobilisations. Normalement الاسئله اللي مفتي داير لكم لا بعنا شي ماتيريال ا كريدي للكليان تنديروا لو كونت كليان. اوكي هذاك بور لي ديبيتون سمحوا لي دابا نتوما ضربتوا اكثر من 6 mois. Donc là بعتو ا كريدي pour une période inférieure à 1 an تنديروا le compte 3481. Alors c'est une créance de l'actif circulant sur rubrique 34. ولكن لا بعتو un crédit pour une période supérieure à 1 an هذه اللي جديده عندكم. كاين واحد لو كونت سميتو 2487 كاين عندكم في لا كلاس 2 تتسمى créance immobilisée. Alors هذا généralement c'est une remarque puisque c'est une remarque ou la c'est noté bien. C'est une remarque خذوها من عندي. Bien sûr la vidéo غتلقاوها bien sûr في le groupe Facebook. Ou la vidéo de la dernière séance vous le trouvez aussi في le groupe Facebook. Alors pour moi j'espère bien أن تكون هاد la séance فاتكم شي حاجة. غير هي ce qu'il faut retenir comme objectif de la séance. Ce qu'il faut retenir comme objectif de la séance, on a le transport forfaitaire assuré par ses propres moyens. Au transport d'Ibourg, on utilise un moyen de transport. Un tiers d'une société de transport. On a appliqué c'est pas 20%. On a appliqué le taux de 14%. On va le vendre au client à 14%. J'espère أنكم تكونوا استفدتوا اليوم من هذه الحصة وملقانا إن شاء الله في حصة أخرى. Alors on vous remercie de votre patience même si l'effectif كان قليل اليوم mais c'est pas grave. اللي حضر راه هو باغي يقرا الحمد لله. Ou si vous avez alors et je vous invite s'il vous plaît à vous abonner في le groupe WhatsApp. حيت هذا اللايف فيسبوك on le fait rarement mais يكون مثلا un sujet اللي هو à discuter normalement. Mais dorénavant, on va traiter le WhatsApp. Sauf là qu'on a un besoin latent, là qu'on a un besoin qui est urgent, on a un deuxième live sur Facebook. Alors je vous invite, et invitez les autres s'il vous plaît. Soit qu'un demi-âge Rabat, ou la miège Sla, ou la miège centrale, ou la miège le Menza, d'inviter les autres à souscrire le groupe WhatsApp. Bas on puisse partager les cours ou les exercices, soit de l'action commerciale, ou la comptabilité, ou la mathématique financière, ou d'autres modules relatifs. Le financier comptable, gestion des entreprises, GI, licencié et transport et logistique. Alors, on vous remercie de votre patience et bonne soirée.